talk to you today about creative confidence. Hari ini saya ingin berbicara kepada Anda mengenai kepercayaan diri yang kreatif. I'm going to start way back in the 3rd grade at Oakdale School in Barberton, Ohio. Cerita ini dimulai dari kelas 3 saat saya berada di sekolah Oakdale di Ohio. I remember one day my best friend Brian was working on a project. He was making a horse out of the clay that our teacher kept under the sink. Saya ingat teman baik saya Brian sedang membuat sebuah proyek. Dia membuat seekor kuda yang terbuat dari tanah liat yang disimpan oleh guru kami di bawah wastafel. And at one point, one of the girls that was sitting at his table, seeing what he was doing, leaned over and said to him, "That's terrible. That doesn't look anything like a horse." Dan pada suatu saat itu, seorang perempuan yang sedang duduk di mejanya melihat apa yang dilakukan oleh Brian ini, mendekatinya dan lalu berkata, "Ini jelek banget. Ini nggak kayak seekor kuda." Brian's shoulders sank. Dan akhirnya bahu Brian ini merosot. He wadded up the clay horse and he threw it back in the bin. Dia mengumpal-ngumpalkan tanah liat ini tadi lalu melemparnya ke tong sampah. I kind of never saw Brian do a project like that ever again. Dan saya tidak pernah melihat Brian membuat proyek seperti itu lagi. And I wonder how often that happens, you know? Dan saya bertanya-tanya, hal seperti ini sering kali terjadi. It seems like when I tell that story of Brian to my class, ini seperti saat saya menceritakan ulang cerita Brian kepada kelas saya. See, a lot of them want to come up after class and tell me about their similar experience, how a teacher shut them down or how a student was particularly cruel to them. Dan lalu seusai kelas, mereka ini mendatangi saya untuk menceritakan pengalaman serupa. Bagaimana seorang guru ini tidak menghiraukan mereka atau secara khusus murid-murid lain bersikap kasar kepada mereka. And they some kind of opt out of thinking of themselves as creative at that point. Dan akhirnya mereka memilih untuk berpikir kalau mereka ini tidak kreatif. Right? And I see that opting out that happens in childhood, and it moves in and becomes more ingrained even by the time you get to adult life. Dan saya melihat ketidakpercayaan diri seperti ini, atau dia memilih untuk tidak percaya diri, itu dimulai dari masa kanak-kanak yang kemudian berlanjut terus hingga mereka beranjak dewasa. So we see a lot of this. Jadi hal seperti ini sering kali terlihat. No, when we have a workshop, we have clients in to work with us side by side. Kita sedang dalam loka kerja atau saat kita bekerja berdampingan dengan seorang klien. Eventually get to the point in the process it's kind of fuzzy or unconventional. Dan hal-hal seperti ini akhirnya terlihat seperti kabur atau tidak konvensional lagi. And eventually these big shot executives whip out their BlackBerries. Dan saat bos-bos besar mereka mengeluarkan BlackBerry mereka, they say they have to make really important phone calls and they head for the exits. Mereka mengatakan bahwa mereka harus membuat panggilan penting, lalu mereka menuju pintu keluar. And they're just so uncomfortable. Dan mereka terlihat tidak nyaman. When we track them down and ask them what's going on, they say something like, "I'm just not the creative type." Dan ketika kita mengejar mereka untuk menanyakan apa yang salah atau apa yang terjadi, mereka hanya menjawab, "Aku cuma bukan orang yang kreatif." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. How are you? Please be louder. How are you?
Thank you for inviting me here. It is such an honor. Bisa berdiri di depan berbagai macam kelas sekolah gerak. I can be standing in front of you, in front of every principal of these pioneer schools. Dan juga pengawas-pengawas gerak dan asosiasi-asosiasi pengawas. And also the pioneer supervisors and every association of the supervisor and this principal. Saya ingin berbicara singkat saja dan setelah itu ingin masuk pada sesi yang lebih seru yaitu tanya jawab. I will talk only for a short moment and then I will jump into more exciting parts, which is question and answer session. Gimana, setuju? How about that? Agree? Karena topik saya hari ini adalah kepemimpinan. Because my topic today is about leadership. You can say that this is a 2.0 leadership. Bagaimana kita bisa merubah pikiran kita sebagai pemimpin di masa yang baru ini? How do we change our mindset about leadership in this new era? Karena itu pemimpin harus berani ditanya, harus berani diinterogasi. Makanya Because of that, every leader have to be brave to be asked and to be interrogated. saya mungkin bicara hanya langsung saya monggo diinterogasi sama Bapak Ibu. That's why I only talk for 5 to 10 minutes and then you guys can start to interrogate me. Kita menghadapi tantangan yang luar biasa beratnya. We are facing an extremely difficult challenge. Era teknologi membuat perubahan yang begitu cepat. This new technology era make a rapid or fast changing. Kita tidak mungkin bisa memprediksi semua jenis perubahan apa yang dihadapi. We cannot predict every change that we are going to face. Tapi tantangan kita Bapak Ibu adalah kita di dalam dunia pendidikan. But our challenge that we are in the educational world. Dunia pendidikan itu secara otomatis orientasinya ke masa depan, benar nggak? And every educational world, every orientation of it are connected in the future, right?